Good morning, Dumaguete City. Hey. So, hi guys. Good morning. Welcome back to another vlog. We're heading out to visit another place that we went to during our first date. So, join us and let's have fun. So this is where we are heading to, the Twin Lakes, Balin Sasaya Twin Lakes. Look at the mountains, you guys. So dili na siya dagom, guys. That's fog. No. If you look at it, murag kaulanon, pero dili na siya kaulanon, guys. Medyo kualang jud. Bugnaw lang jud ning lugara din. Oh, ako diri na to my love. Nag-picture si Jaya. Murag naman daring entrance nan. So this is the entrance going up sa may lake, guys. Ayan, yung office nila, the tourism office, and we're gonna pay an entrance fee. And you're going to list down your names para alam nila kung sino yung tao sa taas. Balin Saseo Twin Lakes Natural Park. So, wow. But if you see like this, it's Cebu. 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 This. Not to worry, no problem. Ginahinay na taglakaw kay nayaw-yawan. Nandiyo sige yaw-yaw, guys. Tara ay.
So this is the road or the way going down. So medyo bakilid siya guys. Ha? So, Manadarang Lake. No, wala pa tayo nanin. No? Ano ni magandang sa una gaan? Ano ba? Ano ra kung hanyang dumang? Mo ni mo lang. Kuyawan ni madanlog ta na ilumot. Wow, salamat sa volunteer o videographer. Video. Mga vlogger na gyud ko ani guys kay nanahin ni volunteer nga maggunit sa camera. Ikaw ko niya nagunit og gunitanan niya. Thank you my love. Mingaw lagi my loves ha. Bago kayo itawo guys kaya medyo mingaw. But sa una when we first came here, hindi pa dari kayaking dari. Mo din akong ginom na love. Asa man ang dong ano dito dire? Hello. Getting some muscles. Ano na ko ang nala ko? War. Na magunadaan. Wala man. Na mo na prole atop. Magbuting ka my love. Wala na tong kayak ng usa ka my love. Pila gani? Wala mo kato. Wala mo katong isa lang. Ayaw to kay makuyawan ta. Ano kayo na?
Diligan ko. Ipit mo. Sini, gumamela. Ah. Another tungason. Oh, kita na kita ni sa twin. Ah. Sama, pelayan ba ta? Oh, nauna dito sila oh. Rayo ta oy ki. Sa kita sa una sa twin. Di ba naman kayo pang trekking ng sapatos mo lang? Asa man? Wala dito. Hi everyone. Guys, another tungason. Ano pang trekking na sapatos? Itong gamitin tayo sa inyong outing sa Na, Jersey. wala po gagawin tayong sapatos. Hindi ka to rin gamiton. Ang mo kayo. Giyotom na kong sinaka. Eh. Ato ta? Ang saan ko? Di lang ta mapahuway da sa daron ta. Ang saan mo nandari? Ha? Kato ng power tower. Wow, butterfly. Film. Ah, wow. May ganyan na bawal dito, diba? Di ko dahil na lang. Tower ang mga itong giingon itong kuhan. Pwede mo puno mo pahuway sa tower. Hey everyone! So this is the second lake. Ayan. Oh. Look at that. Medyo maliit lang siya compared doon sa isa. Ano Tagalog man ko?
Medyo gamay ra siya guys, compare atong first na lake, atong nagboating me, and wala masyado tao na ga-visit dere kay medyo tago na siya. But yeah, this is the second lake because it's called Balinsasayaw Twin Lakes. And the first lake is katong nagboating me, and then this is the second lake. So, medyo oh, medyo medyo labong direct sagbot guys, so let's just hope nga why Medyo snake dere. scary. Yeah, medyo scary, true. Hi my love, say hi to the vlog. So, hey guys, I'm doing the voiceover now because wala siya ko nagtingog-tingog ani diri the tita kay na may laing tao good. So, we are the tower in between sa duha ka lake. So, when you look at the other side, it's the first lake, and then on the other side is the Danao Lake or Lake Danao. So, yeah, mo ni siya guys. This is how it looks like. Medyo kapoy ang trekking pero worth it kapod baya siya. You know, basta you love nature. So, yeah, medyo hingal ra jud mi ani guys because wa man may mga exercise. And if you love adventures like us, or if you happen to visit Sibulan or Dumaguete, this is definitely a good place to visit. I highly recommend visit this place, guys. And medyo barato ra sa ang ilahang boating dere. And gutomon jud ka, gutomon ka sa imong paglakaw dere o pagtunga sa bukid o pagnaog. So, napan sila yung mga food, naman sila yung restaurant sa babaw. So, much better food. Ang uban ginabuhat nila is mag-order sila daan before they go down para ibalik nila na sila yung food ready to eat na. So, yeah, that's it guys. Hopefully, nag-enjoy mo ani nga video. And salamat if you happen to reach this part of the video. Thank you so much. And follow me for more videos, guys. For more vlogs, you can support me by sending stars. Yay! Murag tinood ng vlogger. But anyway, thank you so much, guys. Don't forget to follow me. Hey guys, so we are done. Pabalik na mi guys. And another tungason. Nadungagan siya ng pamaol sa Kasaruro.